जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण को न्यूज रूम को स्वागत। दर्शक बंधु नुआ वर्ष जो इंग्राजी नुआ वर्ष आगामी दिन आसूची ताकू नेकी भक्त मानक मनरे श्रद्धालु मानक मनरे जगन्नाथ प्रेमी मानक मनरे अनेक प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि हेउची। विलंबित राति रे कौनसी हिंदू धर्मर परंपरा न थाई मध्य नुआ वर्ष नारे भक्त मानक मनरे खेलुछंती मंदिर प्रशासक बोली अनेकांशरे उठिची प्रश्नवाची। समस्तर गोटे प्रश्न जे महाप्रभु को कौन पाई विलंबित राति रे एभली जो धरण वर्तमान ओडिशा शीतर लहरी जारी रही कौन पाई महाप्रभु को एते विलंबित राति रे उठेई नुआ नुआ नीतिकांति गढ़ुचंती जहाँकि आम धर्म रे आम शास्त्र रे वर्णित नहीं बोली पंडित महासभा मध्य प्रश्न उठी से नहीं मो सह अछंती पुरी जिलार जड़े वरेण्य पंडित जहाकू ओडिशा एवं ओडिशा बाहर मध्य अनेक मात्रा रे मान्यता प्राप्त होइछंती एवं से अनेक धर्म संस्कार विषय रे समाज को सबु बेले निजर मतामत परिपोषण करिथांती। तांकोटो सीधा सड़क बुझीबा जे प्रकृत रे कौन रही ये जो नुआ वर्ष रे जो 2टा राति रे कि 12टा राति रे जो महाप्रभु को उठेई भक्त मानक पे जो ये करिवे ता पे जो नीतिकांति अछि या धर्म रे केते दूर अछि या केबेठु ये परंपरा चली सीधासख प्रतिक्रिया नबा मो सह उपस्थित अच्छा से विशिष्ट वरेण्य पंडित पंडित श्री पूर्णचंद्र मिश्र तांकोटु पचारे बुझिया। नमस्कार, जय जगन्नाथ न्यूज रूम को स्वागत। ओम चतुर्धामूर्तये नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नील शैल निकटे निकेतनम नरेन्द्र जड़े बगाहनम नंदनंदन पदाब्ज दर्शनम संभवन्तु मम जन्म जन्मने। जगन्नाथ महाप्रभुंकर नीतिकांति सबु देवता माने शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा निर्धारण करा जाइछन्ति। यही नूतन वर्ष जहाँ को कहा जाउछि आगामी 1 तारिख को हाँ नूतन वर्ष जे कहार नूतन वर्ष गजपतिंकर ना जगन्नाथंक मंदिर प्रतिष्ठा कहार नूतन वर्ष ये पूर्व दिन रात्र रे जगन्नाथंक 36 पाटक राजखंजा महान सेवक सेमानक द्वारा जो पहड़ करा जाइथिला पहड़ रे गीत गोविंद पाठ होइचंती रत्न मंडप संस्कार ही प्रभु को निवेदन करा जे प्रभु आपण विश्राम नियंतु। तो जहाँ से तो बहुत कथा राजखंजा आमे से अनभिज्ञ किंतु जेते बेले पहड़ खोला जाए सेते बेले प्रभु को कहा जाए उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलं कुरु। प्रभु आपण निद्रा त्याग करंतु काहींकी ना त्रैलोक्यर मंगल हव पेई आपण उद्दिष्ट त्रैलोक्य 3 लोकर मंगल पाई आपण उत्थापन हुंतु। ये जो पर्व आसुची नूतन वर्ष ये उत्थापन कहा पाई कि हब ना नूतन वर्ष रे भक्त मान आसुंती। नूतन वर्ष तो पूर्व दिन आरंभ हो रात्र इंग्राजी विधि अनुसार नूतन वर्ष पूर्व आरंभ हो राति अधरू राति 12टा पर आरंभ हो जो माने आसुंती दर्शन करने कि 1 तारिख रे आसुंती अर्थात नूतन वर्ष अधार आसुंती दर्शन करने को आसुंती। ये कौती पाई ठाकुर उत्थापन एत शीघ्र करा जिवो महते जहाँ आचरिबे इतरे ताही करिवे। भागवत रे जगन्नाथ दास महाप्रभु
उत्थापन କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନୀତି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହବ ଇଏ ନୀତିଟା ଗୋଟେ ନୀତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଯେ ଆଗରୁ ତ ହେଇଥିଲା ଇଏ ହବ ଆଉ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କୈବଲ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ନାମିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ଉଠେଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକି କାହାକୁ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ମୁଁ ଉଠୁଛି। ବିଧିବିଧାନ ତ ଏଭଳି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି କାହା ନିଜ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଉଠିବ। ତା ହଁ କେତେବେଳେ ଠାକୁର ଉଠୁଛନ୍ତି ନା ବିଶେଷ ପର୍ବ ଅଛି, ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି। ଦର୍ଶନ ସେ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କେତେ ନୀତି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଏଭଳି ଉତ୍ଥାପନର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ କି ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦିବସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷ। ଇଏ ତ ତାହା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ବିରାଟ କରିବା ଏହା କେବେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, ତା ଭିତରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଅଛନ୍ତି, ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ତ ଅଛନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବିରୋଧ ଭାବ ଆସୁଛି, ତଥାପି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କାହା ପାଇଁକି ଠାକୁର ଉଠିବେ, ୟାକୁ ବିଚାର କରି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଅଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଏ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ। ଏହା ଆମ ଧର୍ମରେ, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ, ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଜୀବିତ ରଖିବା ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।